अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। पार्ट 1 का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नए सुनने वालों से गुजारिश है कि इस लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 सुन लें। तो फिर चलें, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कहानी। कोर्ट मैरिज। रिजल्ट क्या आया? नवाज का नाम सारे अखबारों की सुर्खियों पर छा गया। वो पूरे स्टेट में टॉप किया था। उसे यकीन था अनाबिया उसे मुबारकबाद देने ज़रूर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे मिसबाह से फुर्सत ही कहाँ थी। रोज़ नए सूरज के साथ एक नया प्रोग्राम बना करता था। ऐसे में किसी दूसरे की खबर लेने की फुर्सत ही कहाँ थी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नवाज को इंडिया से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था। नवाज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लंदन जाने से पहले नवाज ने एक दिन बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में बड़ी आपा को अनाबिया के बारे में बताया। आपा को भला क्या इनकार होता। उन्होंने भाई की खुशी के लिए वालिद साहब से बात की और उनकी रजामंदी के दूसरे दिन ही मिठाई का डब्बा लिए अनाबिया के घर पहुंच गईं। अनाबिया के वालिद को नवाज हर तरह से पसंद आया, मगर ज़माने को देखते हुए उन्होंने अनाबिया से बात करने का कहकर आपा को रुखसत कर दिया। अपने वालिद से नवाज के बारे में सुनकर फिल्म सा अनाबिया के दिमाग में चलने लगा। नवाज ने कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया था, कभी उसकी तारीफ़ें नहीं की थी, कभी बर्थडे पर विश नहीं किया था। फिर भी अनाबिया को लगा जैसे वो उसे बेहद प्यार करता है। मिसबाह से उसे बहुत प्यार था। वो मिसबाह के बग़ैर जीना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो नवाज को सोच रही थी। अपने वालिद को हफ्ता भर का टाइम देकर अनाबिया कॉलेज आ गई। काउंटर से मार्कशीट लेने पर उसके आंसू निकल पड़े। उसके 2 पेपर ख़राब हुए थे। उसे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो मार्कशीट लिए लान की तरफ आई तो उसे मिसबाह मिल गया, जिसे देखकर वो आंसू साफ करने लगी। रो किस खुशी में रही हो? मिसबाह का लहजा काफ़ी हंसता हुआ था। अनाबिया ने अपना मार्कशीट उसकी तरफ बढ़ाया। मिसबाह ने एक नज़र उस पर डाली और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, पगली, रोती क्यों हो? तुम प्यार के इम्तिहान में पास कर चुकी हो। ये खुशी की बात नहीं है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं प्यार में भी फेल हो जाऊंगी। अनाबिया के आंसू रफ्तार से गिर रहे थे। क्यों? मिसबाह के इस क्यों पर अनाबिया ने एक नज़र उस पर डाली। बस ऐसे ही वो रोती रही। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मिसबाह हंस पड़ा। अनाबिया ने आंसुओं के दरमियान उसे देखा और बड़े प्यार से बोली, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? इस जुमले पर मिसबाह की हंसी को ब्रेक लग गई। ये तुमको क्या हुआ है? अरे, हमारे और तुम्हारे बीच में ये शादी कहाँ से आ गई? हम ऐसे ही खुश हैं। मिसबाह रिलैक्स था अपनी जगह। हम खुश हैं, ठीक है, मगर मुझे तुमसे शादी करनी है। पता है, मेरा एक प्रपोज़ल आया है। पापा को मैंने हफ्ता भर का टाइम दिया है। तुम ऐसा करो, 1-2 दिन में अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो। वो लोग तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरी उंगली में डाल जाएंगे और मैं पापा को जवाब देने से बच जाऊंगी।
انابیہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اتنی جلدی؟ مصباح کچھ گھبرا سا گیا۔ جلدی نہیں ہے، پورے 2 سال ہو گئے ہماری دوستی کو، اور میں تو صرف انگوٹھی کی بات کر رہی ہوں۔ شادی بعد میں ہوتی رہے گی۔ انابیہ پھر اسے سمجھانے لگی۔ بس ٹھیک ہے، میں گھر جا کر ممی سے بات کروں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے روکا اور اپنی بات ختم کر کے وہاں رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ انابیہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ دوسرے دن صبح ہی فون پر مصباح سے بات ہوئی۔ اس نے شام اسے ہوٹل سٹی ان میں بلایا تھا۔ شام وہ کافی سجی سنوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا کہا ممی نے؟ انابیہ کے اندر ہلچل سی مچی تھی۔ مصباح ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگا، ممی ذرا بھی تیار نہیں ہے، پاپا الگ غصہ کر رہے ہیں، مگر تم حوصلہ رکھو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصباح نے انابیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، جسے انابیہ نے جھٹک دیا۔ تم فراڈی ہو مصباح، پیار کا اچھا ناٹک کرنے کی خوبی ہے تم میں، اور جو اس کھیل کو کھیل لے اس کے لیے کورٹ میرج میں کوئی حرج نہیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کورٹ میرج کے لیے اپنے پیار کو چھوڑ سکتی ہوں، مجھے کورٹ میرج نہیں، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ انابیہ کے آنسو آپ ہی آپ گر رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر اپنے پاپا کو بتانا چاہتی تھی کہ اسے نواز پسند ہے، وہ نواز جس نے کبھی اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا، جس نے کبھی برتھ ڈے پر وش نہیں کیا، جس نے کبھی اس کی تعریفیں نہیں کی، مگر بڑی عزت کے ساتھ اس کے گھر پر اپنا پرپوزل بھیجا تھا، اور اس سے بڑھ کر پیار کا اور کیا اظہار ہو سکتا تھا کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آج نواز پر اسے بہت پیار آ رہا تھا، اور اس کمبخت مصباح پر غصہ، جو پیار کی رٹ لگانے کے بعد اپنے ماں باپ سے چھپ کر کورٹ میرج کرنا چاہتا تھا۔ جو اپنے والدین کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں؟ انابیہ مصباح پر لعنت بھیجتی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مصباح اس کے پیچھے ہی تھا، اسے رکنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ اس دکھاوٹی محبت سے بھاگ کر اپنی سچی محبت کو پانا چاہتی تھی، اس لیے وہ رکی نہیں۔ ختم شد۔ تو مجھے اب اجازت دیں، میں پھر سے اپنی کوئی نئی کہانی لے کر آنے والی ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔